नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 9 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी टांगी मठसाई कटक रे। आजिर नाटक किछि फाइनल हेइ नाही। फाइनल हेले आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी इवनिंग शो पत्रझड़ा बस्ता बालेश्वर रे। आजिर नाटक कांदिले तू मरीजिबी मु। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी बाहानगा बालेश्वर रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी कटसाई टांगी कटक रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी चंदनबाटी बलांगीर। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चतुर्थ रजनी कढ़ई बड़चଣା जाजपुर। आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी रंग बजार भुवनेश्वर। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फुल सवारी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी मदन मोहन साई टांगी कटक रे। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी विजयनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जानुआर जानुआर। यात्रा रंग महल आज हेउची तार तृतीय रजनी टांगी कटक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी मणिजंग बिलहाट कटक रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। राजधानी अपेरा आज हेउची तार शेष रजनी अर्णपाल भद्रक रे। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी धर्मगतपुर सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी दुबकण जाजपुर रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी डगरपड़ा तुड़ीगड़िया सर बालेश्वर। आजिर नाटक कही बाकुला ज शुणिले पाप। यात्रा ओंकार आज हेउची तार शेष रजनी आंपर छक चारि छक निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी अभयमुखी बालीपाटଣା खोर्धा रे। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी मोटरी डेलांग पुरी। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी महुरा धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार चतुर्थ रजनी दर्लीपाली दुड़ुकाठेंग कलाहांडी। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी परकणा पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक
ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଟିମିରି, ମଟେର ଛକ, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଡ଼ଦା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲକବାଡ଼ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିଝୁରି ବାଟଲି ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ଉରମାଲ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡିହସାହି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଡ଼ି ଝାମ୍ପଡ଼ି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଦୟା ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଳଦୀଗୁଡ଼ି ସାର୍ଥା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ପ୍ର କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଭୂଇଁଆଣି ନୟାଗଡ଼ରେ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁଗ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାଫଳା ବାଳିଆପାଟି ଜାମଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆମ୍ବଯୋଡ଼ି ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାଉଟି କଷାଫଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆମନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମହିଧରପୁର ପାଲହଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।